Hallelujah. Yachia obi biara ewo yene radi Yesu dimu. Midin di onwote neighbor Grace. Midi radi di se oni wabusua mo huye. Sene me name abusua ya huye. Enen so yesua erade asem. Ye chire na yeni aba ye ho so. Na yafa papa no. Na aboaye. Yene radi pa edawase. Mibompa ye ewo Yesu dimu. Ma ya dwene nti ase ni wa emie ma yenhu wo Kristo ewo wasem sene wasem asiaka wo Yesu dim amen sene maka na mekosora kan ewo nchichi ya erade di amaye tro konkon no enye nwoma bia keke enti emfa na statisa wo kan ye hia hon konkon no na wabiebie niema bi so akire yen niema bi wa na watia osofo de aka akire wa odifo bi aka akire wa enso na enye sa na nyame pesa wotia ase sifa na said ye osomafo Paul eka kire ne ba Timothy wa Awurade mu se onsua nyame asem no na Emma onye pe ewo nyame emu se akwa onfere na ontimi ndwudwa nyame asem no se de tie pepepe onyanti ase se de onfa nokora nto ba bia nokora da pepepe no Sara ena awieye minu mienu so yetutu ye hofu se ewo se Genesis to Revelation yenya edi yensam a ewom no sɛdeɛ nyame pɛsɛ me ne o yɛte aseɛ no na ama aboa yen Kristo akwantue ama Christ no wanyini wɔ yemu na yabrabo yensu ye ban bibiara asɛ ono Christ na no sɛ ɔkyere ba na ɔfrɛ sɛ yemebu akunta yenya akunta papa bi abu enti no enkyerɛkyerɛ no ɛwa papa apa yenya nwie nanso na ɔsɛ start free baby na yetimi ko wie baby a yepese ye de kono na ma wanyante ase ti sa niema bi wa ekoso wo utini bia wasakra foforo na se watna nyame mu aso na unim de ye ka ho asemi na me no kra one hwan ni wi ase no kra wabɔ no so etesen niema wabɔ no de enti na obɔ ye abɔfo ewom de enti na obɔ mo se de ne sen de adwuma na omudie Yesu kra no ne hwan ni nyina ye besua nyina no yesua na ama Yesu no wanyini ewo mu na watimi edi no ananti said the opposite odi onanti nti na yebusa se afibe mu ne nyame obo abofo brebem ena nyame obo abofo se yekasa yebetimi akase emfie kodwo hoho mu ena nyame bo na abofo a ebeye den esan se ye nyankopon no ono onti yemre ye don hwere ne the hour, the day, the minute, the years no onfa yemfi no ne yemfi no ena ye nadwuma oye nyame bia bia wote no emre bia ni ho emre time a timeless a eternity ono wote dam pim ntino yantimi nkan enin awieye anu ntina osomafo Peter na Petro ka o Petro me etoso mienu etimi ensan mu ocho se na adofo momma ade ba kun yi nhintamo se dakro ye Awurade se mfrinhia apem na mfrinhia apem ye no se dakro sanso na ye nana Moses nso etweroye okaye ewo enwom aduokono enan ho no osimfihia apem ye wani so se nurada etwemu ni anadwomu de suo fihia apem enti etere bia ne abo ade bi mpa ye na se ya bo ache ya born 1 month ya born 2 months ade enti na emada month na wa bono enu eni nyame vocabulary mu ono ne bre no ena ode hwese
me bay we no hia ebre na nie ebre na so me fama no se Christopher ye benya saa entiase na nka ya bra bo ne ye Christo som no ebe danso a ke be easy in the sense say ya beti nyame ase say enye ye bre no de ye adwuma nti no ba wo se Awurade ma wo penye ho ti ne peni mu no wo se eteke 5 years 10 years cross Awurade peni ni aba hallelujah insidanke Awurade din nka ye ma asofu makoni nyadwa ne momoni fo ya de bone nkyere ntino se ye behu bra nyame wabo abofo na ye pese ye tia se nyame obo na abofo no ansana obebo yen wiase ya ye ni ehu obo na abofo no ansa na obebo yen wiase ya yehu na die nti e ma ye kasa no ese uhwe Hiob enwoma no Job chapter 38 Job chapter 38 odofo Bible nkyerɛkyerɛ ne ye no fa wo book fa wo pen scriptures no me buboso no na wo so wo twero tine watie wie na agura adwene no na afi wo so afa Bible na wo de toto ho na obisa won kokunu se omma wo mo ntiase we de ye to fapem ya de to fapem Job 38 verse 4 to 7 ehina na wo bre a meto asase fapem se wo nhunumu a ken hwan na ode ne nsusu to ho unimana anase hwan na osa so homa edien na wode ne edien so na wode ne nyinaso sie edien so na wode ne nyinaso si ana hwan na ode ne twia tibo toy bere a adechien sroma bom to ahurusie nyum na osoro dom nyina bo ose no na eka say you osoro dom no eno ya abofo no brofo no do you so the word abofo no etebia na omo a omo kire twi ni mu no se omo ama won kokora nya omo nti niema no bi wo ase de brofo no kan no a wo de kotwi ma ase che na ya na twifo no omo kire twi no ma nkire mu yi it's rather unfortunate enti ye hwe abofo no won dwumadie na se ye hwe won dwumadi a yetimi hu se Awurade ebo se won ma mesom ono Awurade na omra mesom won so a woye ahotewfo ema ono asafo Awurade no enu nti wo hwe Hebrewfo nwomati ba kon mu enan du 9 Hebrews 1:14 na wo free 13 ba o se na abofo no mu hwan na ho na waka penset na menifa so kosi se mede watamfo beye wo na se ntiaso wo de ba 14 no se won nyina nye ahonhom asomfo a won a obenya nkwaje no adidifo no nti osoma won se won kosom nti asa ya asembisia nanso no kasi sudua so se abofo no omo ye asomfo a omo ye de omo som ya beji Christ edia nkwaje aye ye ne ye mfidua no edia no wo mo ede esomwe eno so enkyere wo se kokoshe abofo so ana obompa ekote se ya abofo ko yese ya abofo m ko yese debi ye nyesa eno emwa wo hwe DCM na eti enum yimu ayeye duba konkosi du 9 no Revelation chapter 5 verse 11 to 14 no o se na mehwe na mete abofo bebre a watwitwa anwa no ne atiasefo no ne mpanyimfo no ho konton kro ene
won ano si mpempem ne mpempem ahodo mpem na wode ne kese ka se dwama a wokum no fata se ogitumi ne ahonya ne nyansa ne ahoden ne anidie ne anionyam ne nshira na abode a ewo soro ne asase so ne asase ase ne eposo ne de ewo mu nyina bete se wo se nshira ne anidie ne anionyam ne tumi nka de oti ahinwa no so ne adwama no da na ti asefo ba nan no kan se amen na mpanifo no hwehwe ase na wakoto sore hallelujah. Inti aha yehu se millions and billions bebre osoro dom bebre won dwumadie no wakoto sore Awurade. Inti yentimi hu da potia Awurade de bo nanso no yagidi yese based on Job 38 no kan free for all bana ema yehu se Awurade nyame ebo won ansa na obeye yen wiase ya yede ye ni hu hallelujah. Edi enti na nyame obo saa abofui die kurenti ana obo saa abofui Nyankopon tumi ene nani onyam ene se de osite no ye nipa yentimi enkogina nanim complete sanse nani onyam no han no kura keke no kura betimi akunye sanse ye wu ye to bonimu ye bonin kwa enunti ohwe First Timothy hono First Timothy chapter 6 verse 16. First Timothy chapter 6 verse 16. Die ononkun wo dan kwa a owo nimu ti han a obi inya ho kwan mu die nipa mu biara nhunu no da na obiara ntumi nhunu no ono na anidie ne da tumi wono hallelujah. Enti nyame a waboni wiase a ontimi ne han eni boni bia ne yintina no na Awurade ni timu pono wo se oyesa abofoi na wokotie nipa ensem ede bre no na ono nyame tia na ode asoma abofo no se wonfanye de onfanko hallelujah praise the Lord. Enunti no ma ye nyanti ase se abofo no nyame di won ba so omuma me eka saa breja na se da ye ni ono konkron ne peye nyame tumi ne konkron ye ene ne peye ye no ewo so no abofo no emedi dwuma se ebema nyame abufuso enko hinipa no nkuomo na omu betimi ayede aba nanim de bia aba besre na nyame enhu won so emobo nti abofo no ye nyanti ase se omu muda abofo enwu de biarada hallelujah hallelujah. Enti no ye to aso Yesu Kristo so ekan bio se okan Lucas empano etie ye aduonu imu aduasa enum ni ekosi aduasa insia Luke chapter 20 verse 35 to 36. Na one a obe bu won se won nsa beka wiase foforo no ne osori a wo be sorry every awufu mu no de won ware nso won fa won mma awade nso won tumi inhu bio na woti se abofo na woye Nyankopon ma se woye owunyane ma ntira se oye owunyane
owu nyane ma ntira. Hallelujah. Nti na owura Yesu yenda di Jesus edu ye tutu se ye minu mienu a yabaji na di na di echire no se o chereba owu a obenyane ye no se saadi ye no enya ba ye beba ba yeti se nyame abofo na wo mu de omu ye nware ware ho aware mane aware die bia ye de eni ho ye nyina beba ba yeti se nipa ye nyina msu ye ba ye se abofo a wabo ewo heaven ti eno ma ye nya ntia se abofo no wonu oye immortal won pro say na emu ye ni won bet yesu no se wuni efi asasi na se o maye nipadua da foforo na wa hye na nuonyam na yesu ye be ti se den ye be ti se wom be ti se nyame abofo no nti ye hwe ni ye hye no se nyame wo senti bitia abofo no omo ewo ho nyame abofo no yen sheda any bible here ma won say ma clear picture say omo eti say anase omo ti say wom say ukan Isaiah woman tinsia na ka say cherub say omo dina omo wonta bansia odi bi kata wanim ne yi but woman kanzi dua say abofo nyina ye de etisa eso binu omo dina nyame animu omo kuta sa discretion no na de ye pese ye ti ase enne na ye fa itimi fa free addition mu say abofo no Awurade abon se de wabo ye omo ye nyame abode wo bon se wo medo no Awurade wabo binim se wo medo no afebo ena oye bi su se de omo so ode won owotibia eje se wahwe ase nyame na hyeda aye won sa se de ye lesson ba ko no mekan yi no ti omo no omo din hyeda ni abofo bi omo ye demons din bia odi ma ono ena nse wodi dwumade fufura enye se wo som no na wodo no na wodo nipa ma wonti no ondin no asisa abaye demons nti Lucifer ni din abaye dance tamfo anase obonsam nti yenhwe dwumade ya bebobbo de nti niema abofo no omoje omudwumade ni bi dedi kai pese hwe ne se omu do se omu shire Awurade ehye na nuonyam. They love to praise and glorify the Lord. And then I can with this tie enu imu du baako ba du mienu no ose ohwe no hu na ote eni bebre ya abofo de eni tiasifo ba 9 penfo aduonu 9 no ohun pimpim abofo a okase ogama okun no ofata sa oje anuonyam nini die ni tumi ni hira wo hira Awurade enti eno ma yehu se abofo no odo se obehira Awurade na wahye na nuonyam ebio abofo no wodo se de bia no owo nyame anim owo nyame nchen ana owo nyame anim enti eno no ema yete ase se abofo a nyame wabon no wondo anase okondo odo se de bia no wo wombofo ene wompomfo no anim eno ntina se onipa binya akwanya se obehu nyame bofo a oye bofo papa nye Satan demons a omo adane won hu se oye papa no na emom nyame abofo a oye papa Awurade se nipa omaya akwanya se yehu mo yehu se oye abodie bia wo shrempa ti enuonyam sonku bi de edware ho enu nti yehu se Moses nso ene obofo na ode
twerɛ no ɔde Awurade asɛmpa no anase ɔde 10 commandments ne emma no enam se ɔyɛ bɔfo a ɔwo tumi na Awurade de ne din ahye ne mu saa bɔfo na ohia Moses wɔ Mount Sinai bepɔ ne so no ewom se watwo Bible se ohia Awurade de na so obie ni wa ye ka ne ka sisi dwan se obie onipa bie na obetumi hu Awurade atena se da hu Awurade a obewu nti abɔfo na ebi didi bi achi ebi power no ebi didi bi achi na Awurade aye ebinim high ranking power se odi ni dimpo ye de ahye won mu ahye won so nti obi a wakan Exodus bia no ebeji atum se Awurade ka kire Moses se mema me bɔfo aye den abedi mani na ono de oni ahumobro ni midin ye de ewo ni mu nti sa bɔfo na ne din de Elohim Nyankopɔn din ye de ato ne so nti se Bible no emma description se nyame eni Moses kasa ano ni ano se de nipa danfo ene ne kasa na eno nkyere se Nyankopɔn na mu ne begina Moses anim ne kasa odofo omu yusu sa kwan ne de cho se be ye ebenwate ase se enkita hu a na emu yetu de ekoso sa amre no na eyobofo nyame Moses ehu no enye Nyankopɔn ankasa obie na obehu nyame atenase nyame na aka Exodus 33:20 no se obie ni obehu mi obede se nyame de ono ani sa ekata Moses anim se be ya onwu a ya nya santiase ti ya wabofo ni bi omo ye very powerful nti enam se omo gina nyame anim da nti no omo hyren nti Moses ni sa omo ba ko sa powerful angel no ba ko na edi ehia Moses Bible say na Israel for nti nye de enhwe nanim to we odi for Ezekiel eti ba ko imu dumiensa ni dunan ho no na atiasefo no suban no ne won so ti se nyasrama a ere dere se teni eno na enenam atiasefo no ntem na ojane ejano shren na enyinam firi ojano mu na atiasefo no di mrika ridi akoniaba ti se enyinam enti na Ezekiel odifo Ezekiel nyame bie ne honhomani e ma ne hu nyame ewo soro na abofo no mai se lightning no mai se enyinam ayede etoto ana ayede etete nti omo hyren ankasa ti no uni ebi ehia sede omo siti na ewo daima enu ti na Mary eni bo Gabriel nim no ye mo hye ne nti no ka se de mensuru o ka kire Mary se de ma onsuru afei so ebi o omo do se omo de nyame asem omo be carry nyame asem omo be fa nyame ne mra na omo de akọ ye adwuma e wo se de eje hallelujah nya abofo nyame abofo no omo do Awurade mra waye e de ama won enu nti osmafo John e kasa wo 1 John chapter 5 verse 3 no osmafo Yohani o kasa wo Yohani nguma edikan no Yohani nguma edikan no etia eye enum mu aye miensa no o se na ye ni Nyankopɔn do se ye bedi na hyede so na hyede no enyeden ti o se wona wodo Awurade no ye kire ye do se ye bedi de na hyede so nti abofo no nyame abofo so wo kire won do de kire Nyankopɔn a wabon se wo de na hyede ana ne nsem de eye adwuma abofo no te saa de na se wo se wo ye de wo di nyame a wabɔ won na ma won ye abofo no odi nyame ahyede eso odi nyame ahyede eso afei so oba
Hebrew for a woman ye Bible mu fontinu bibia ye kan bia no ejina nyame asem so amana anya ose onipa bi na ode na adwene mu kasa ye nti Hebrew for mati mienu imu ba kokosi miensa no Hebrews chapter 2 verse 1 to 3 ye nti esese ye so nyoma a ye atie numu den manobro so na ye ensane hu debi yansane hu debi na se ensam a wonam abofo so kan no timi na mrato ne asodin biara nya na ketua a ese a yenso se se yama nkwaje kese yi a etise ye a ebedwane afri mu sen eno na erade free ase kan no won a wote no share mudin mayen hallelujah nti eno eka ebesi mu kena se Moses mra no okoje na abofo na de bre no enye nyankopon na nkasa abofo ene de bre no na this amra ne bre no Bible na ma yate asese wona wo de bre no enipa ya de ma won se won ni su no se omofum ye no nyame amfa nchawo na omomo ye de etua so ka de oso wuwuye na opaya sas na bi ko shem di won hunami ko hye helm ni nyina no ema ye hu se Erade aya na odo se ye bedi em na sanso na abofo nso de wo fa nyame asem de breyin ma ye hu nyame ni trimopo ti nyame odo ye ena nyame abofo nso wodo nyame ntini nia nyame hye won se wonye no eno so ena ye de omo so de eye nti senie ye ma ne nye won se senie nyame esi donima nana bofo so wabo won esi do nyame nti no na sem biara woka no odi eye adwuma no ye ma ne ye won se nyame abofo so de won so da won wadi demonstrate sa odo na nyame ye de edi ado ye nipa hallelujah omo beda edi tre se de nyame o se de ado nipa esi afa nti omo sunu bi ni se they love us enough omo don do se nyame ehya won se wo mayi maya pempi no omotimi efa ye form ye nipadua se de yesiti no sebe ya ombetimi aye ne e woso mo ye man ne se o ma anye se o muntibi but te bia no mbe se omuhu omuso yesu yehu omudo aye de omu wode maye ti no o ma fa nipa form no ma ba ye nchen abofo omu ya honhom abofo ya honhom enso no pempi no yetimi hu won se nipa form yetimi hu won se nipa form na ade ba ko a me pese ye hye no so se abofo nyame abofo papa no omu na omu ho adi nkire nipa bonefo awudifo no omu na omu ho adi nkire wona oye bonefo no dia da sa adi ni besi na te se nyame asoma sa abofo so onkoku sa nipa boneni no pempi se nyame abofo da ne ho adi akire sa nipa boneni a odi opa busa baifo bia hwe beye bia owu bia no ebi omukoso nyame nipa bi hwe nyame ba bi hwe na nyame abofo na strike wo tubo se ba physical na nipa na bewu ti nyame onane nyame abofo no a omo so ye nyame ma no omo na omo ho adi nkire omo nye papa no na momo omo ye boshema omo a nyame ayi won wie mre se omo bedi ade no wona erade enu ntina nyame shuma obofo ema odifo bal abra na baraka frene se omra me okay Numbers chapter 22 a Mose ngumetoso 9 Exodus Genesis Exodus Leviticus Numbers Mose ngumetoso 9 eti aduonu mienu na Numbers me twi no se maka no writer Bible say obofo ni begina kwan na Balaam nyame aka cho se menko dome wo so omo de achede brod no asori afa wa fun ponko se wokoka ni nyame de emfa hye wano se koka ntinanka obofo no ko be strike Balaam kuno donkey no abo no ene hu ye
na ye de o stop ye ogina ye aboa ne hu na ye de o stop ye ogina ye ti eno ma ye hu se nyame ampa se oba osoma ne mana omutimi ebeda omo ne ekire na face omutimi dane ti se nipa ma ye de ye hu omo. Hallelujah. The first time I'm hu bi no jira me closet mu 2014 up till 11 bibia me closet me ko ya dem ko na ba ku jinem mu tintin grandpa ono ni taban o jinamu se nipa me yamu hye am say u jinamu ye de o say need or duty. He's on duty. Ede na me ayi ni se on hye me so. Hallelujah. Na da mi hu omo mkuta ntabam so 2014 na ekwa wi in December na me kwa sorry na me pentem ka krab na ka obi de ne ka ebe bo me free kwan ya na nipa ni this na me di speed na me hu abofo akese mienu pa with atabu akese na omo so me ka no left and right no omo maso omo twi me ka no ti hawa adenisi maneuver call the other side no chese na ehu minim west minim nsem a metim dia describe it afenso kan Genesis 18 verse 2 to 5 wono so a won so yehu se omu dani omu hu nipa ema Abraham yana na Abraham ehu omu complete hu omu ema ofre omu se ewura no mipa mo chow se menyam onu adum de ne momre na mi mam bibi ni mam nsuo enye de enwohoro mu na ase te ho no so meyehu se omu timi omu doye se omu pese niema bi omu pese yehu omu timi dane nipa ema ye de yehu omu sede omu sitie enti obega se obi timi ga se ne nana bi awawu ne so bi awawu wadane bofo de bi onane bofo abofo ne ye nana bi awawu ana yeso bi awawu abofo betimi adane ho adite se obi a wahu abaya bi a osere wahu abrantie bi wahu oluma bi okuta ne poma obetimi adane ho adi wo ye bibi no otimi dane ho adi chese obroni wo ye broni so otimi dane ho adi chese se bibini otimi for any ethnicity ni culture ibra na omo abayiye enwuma bi ede amaye. Hallelujah. Ti yen hye no so amen na emwaye.